देख आरोस आसिला ना ना बस आतिनी बॉस बोधे रास्ता दिवो आसु दिवो आयो रे मां भाग साला मजाक चलछि बे सुनो तारे तो होश आसीबो ताको हम डरेबा हैला बॉस बॉस ता होश आसिला राव खुचरो सोला ओवर एक्टर मो बाळ गुंडा हबे आले मते डरे आयो रे मां मो बापा को लगा सोआ बढ़िया छुआटे कोऑपरेट करछि क नंबर क 3 टकले 1 2 2 हैं कोन कहलु बे अबे सोला 888 1212 ओ बे आसो ए बस कौन कहला नंबरटा 3 टकले 1212 अरे मुझे हेलो दे मु कथा हेलो जगा बाबू नमस्कार किए छुआ कहला जगाबू नमस्कार से कौन तो समुदी हां हेलो नाला स्पीकिंग नाला कौन नाला अबे सही जहाँ कब्जा रे तो पुओ मनोज अच्छे हेलो 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 बॉस तमला बे को किछि कहू नहीं पुलिस डाकियो पड़ेला कि इलो बोलो पुलिस मु जाउदी हेलो कोठु कहू तुम्हें हेलो हेलो हाँ कौन तुमको एथिका आदेश दरकार हाँ हाँ लेख ए से बदानाथ पथ कौन करूची बे आराम देता धरा पकेबू की से आदेश मागुला बात आदेश मु पचारछि तुम्हें कोठु कहूछ बस तो डरा अबे जदि हमको खोजिबा को साहस कलु कि पुलिस रे जनैलु तो कुकुर को टुकड़ा टुकड़ा करिकी पुओ को खाइबा को देई दबु ये सो तो बाई मिस्टेक अबे तो पुओ को टिक टिक करी कुकुर को खाइबा को देई दबु मो पुलिस को किछि कहबिनी मो काहा को किछि कहबिनी तमे मो पुओ को किछि करबनी ठीक अच्छे काली ठीक 10टा बेले हनुमान मंदिर पाखर पहुंच जीवु हला तुमको जेते टका दरकार मु देबी मोर सब संपत्ति मु तुम नारे कर देबी तुमको केते टका दरकार कुह हां पैसा केते पैसा पूरा माला माल हे जिबा हां हां पूरा 5 lakhs 5 लाख हां मु 5 लाख देबी मु ताटू कर देबी तो मो को किछि करबनी बॉस कहला 5 लाख टका भाई धोखा क्या मार चलो चल चल भाई एठी बस बस ये अजब साउंड तो होजी हाँ कौन मुत्रा गंध होची भाई कौन करछु बे बस हमें एती मुतिया बोती ना दीदी आयो रे मां तू बो बे ता बापा आसी गला बोदे बेटा तो थोदु जिबे बस एता पुओ खोची ना गाई बाछुरी खोची बे पैसा आंचु ना बे मो पुओ काई कोडे छी से तो पुओ ठीक अछि बे आगे माल काट हाँ हाँ पूरा टंका अच्छी हेले आगे मो पुओ को दियो बे सेठू पैसा नहीं किया अदा पुओ छाड़ी गास चल ओते बा आयो रे मां जाबे
ଯାହା ହଉ ଗଲା ଆଉ ପଇସା ବି ମିଳିଗଲା ହେ ଭଗବାନ। ଭାଇ କିଡନାପିଂ ବି ହେଇଗଲା ପଇସା ବି ମିଳିଗଲା। ହଁ ବସ୍ ପଇସା କାଢ କାଢ। ପଇସା ମାଲାମାଲ ହେଇଗଲେ। ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା ତୋର ଇଏ ମୋର ହେଲା। ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଟିକଟକ୍ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ କିଣିବି। ଏ ମୋ ହଲିସ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାଇ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ଏଇ ବସ୍ର। ପଳେଇଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ମନୋଜ ବାବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ? ଆଉ ତମେ କହୁଥିଲ ବା ତମ ବାପା ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଅଛି ହେଲେ ତମକୁ ଆଠିଣିଟା ଦଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ବା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତମ ବାପା ପାଖରୁ ପଇସା ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲା। ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ଟେ କର ବଢ଼ିଆ ହବ ହେଲା। ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା। ଓକେ ତ? ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବେ ପୋଲିସ ସାଇର ପୋଲିସ କିଏ ଡାକିଲା ବେ? ହେଇଲୋ ମୋ ବାପା କହିଲା ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଛି, ପୋଲିସ ନେଇ ପଳେଇ ହେଲାଣି। କେହି ହଲି ପାରିବ। ସାରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ସାର ଏଇ ରହିଲା ପଇସା ମୁଁ ଯାଏ। ବସ୍ କାମ ଆଇଛି ତ? ବେ ତୋର ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ନା? କାଲି ଯେତେବେଳେ କଲ୍ଟା କରିମି ତୋ ଭାଇର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ସେଟା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ଆସିବୁ ହେଲା। ଶଳା ଓଭର ଆକ୍ଟର ତମ ଗାଁରେ କିଏ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ଇନ୍ତି ହଉଛୁ? ହଁ ଏଇ ଦ 50 ଟଙ୍କା ଦ। ବସ୍ ହବନି ବୋଧେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଚାଲ କିଛି ମିଳିବନି ବାବା ଚାଲ। ଷଣ୍ଢ ଯାଜପୁରିଆ ଷଣ୍ଢ ଆରେ ଷଣ୍ଢ ଯାଜପୁରିଆ ଷଣ୍ଢ। ହାय ଗାଇସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି BSP କୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ସନ୍। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲ ଚାଲ।